ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। Namah Sarvebhyaha. Welcome to one and all for today's class. In this class, let us learn how to recite Sri Devi Mahatmyam. And we are going to start from verse 49 onwards till 87. So each devotee will be called and they will recite the whole full shloka. राजेश्वरी शिवशंकर भगिनी, रमा देवी खंडी भगिनी, ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं नु तेन हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिं मृगादयः। Uttamam Bhagini, very nice. Shloka number 50. अनुराधा नारायणन भगिनी, महोदय। ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत् तथो भयोः। मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत् यथोद्भयोः। तुल्यमन्यत् तथो भयोः. Manyat, then tatho bhayo. There are two thas. तुल्यमन्यत् तथो भयोः. Practice pannuga Bhagini. Okay. अपर्णा गौरी भगिनी, महोदय। ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गाच्छावचञ्चुषु कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानापि पीड्यमानानपि क्षुधा. Once more. ज्ञानेऽपि सति Wait. 1 second, Bhagini. Pashyaitan. Then patangan. That is, there is one who is there. So silent yen. So you have to recite that also. Jnane sati pashyaitan patangan chavachanchushu. ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गान् छावचञ्चुषु कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा. Uttamam. Shloka number 52. सविता नारंग भगिनी, मानुषामनुजव्याघ्रसाभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि। Uttamam Bhagini. Very nice. बीएन मंजुला भगिनी, नमस्ते महोदय। Yeah, shloka number 53. 53 तथापि ममता वर्ते मोहते निपात्याः महामाय प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा. Yeah, Mahamaya Prabhavena pa, don't put the dvitvam. Mahamaya Prabhavena. महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा. Uttama Bhagini. Thank you.
तन्मात्र विस्मयः कार्यो ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಹೌದು 54ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಹಾಡು. ತನ್ಮಾತ್ರ ತನ್ಮಾತ್ರ ವಿಸ್ಮಯ. ತನ್ಮಾತ್ರ ವಿಸ್ಮಯ ಕಾರ್ಯೋ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ಜಗತ್ಪತೆ ಮಹಾಮಾಯಾ ಹರೇಶ್ಚೈಷಾ ತಯಾ ಸಂಮೋಕ್ಷ್ಯತೆ ಜಗತ್. उत्तम महोदय, उत्तम, वेरी नाइस. ಎ ವಿ ಜಯಶ್ರೀ ಭಗಿನಿ. नमस्ते महोदय. ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति. उत्तमं भगिनी, वेरी नाइस. धन्यवादः. ಭುವನಾ ಸತೀಶ್ ಭಗಿನಿ. नमस्ते महोदय. तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये. उत्तमं भगिनी, वेरी नाइस. ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಭಗಿನಿ. सा विद्या परमा मुक्ते हेतुभूता सनातनी संसार बन्धु हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी. Bhagini, that mukter, that should come again, repeat. सा विद्या परमा मुक्तेर हेतुभूता सनातिनी संसार Sanatini is not there. सनातनी संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी. Uttamam. ಸಿ ಎಸ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಗಿನಿ. Bhagini, slowly recite. Some devotee wanted me to repeat the sloka number 60. You repeat twice. ओके भगिनि. राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज. राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज. Uttamam Bhagini, very nice. धन्यवाद. ಪ್ರೇಮಾ ಕೋಟೀಶ್ವರನ್ ಭಗಿನಿ. यस् महोदय. यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बर. Uttamam Bhagini, but that tha, learn tha. Shrodhu is not there, Shrotu. श्रोतु. Uttamam. ಗಿರಿಜಾ ಭಗಿನಿ. नमस्ते महोदय. ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्थया सर्वमिदं तदं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम. Uttamam Bhagini, very nice. ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಬಾಬು ಭಗಿನಿ. नमस्ते महोदय. देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते. Uttamam Bhagini, very nice. धन्यवादः. ಗಿರಿಜಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಗಿನಿ. योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते आस्तिर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः. Uttamam Bhagini, very nice. ಅರವಿಂದ್ ಭಗಿನಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಭಗಿನಿ. तदा
तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैडभौ विष्णुकर्णमलाद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ. Once more repeat. Madhu Kaidhava, no Kaidha. Not the big, the first ta. Once more तदा repeat. Bhagini. द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटपौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ. Uttama Bhagini. जय श्री बालाजय भगिनी. नमस्ते महोदय. सनाभि कमले विष्णु स्थितो One second. ब्रह्मा. Sana bhi is not dirgha. Bhi is rasva. सनाभि कमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोघ्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम्. Uttamam. देविका चंद्रन भगिनी. तुष्टावयोगनिद्रां दमोघाग्रहृद तामेकाग्रहृदयस्थितः तामेकाग्रहृदय स्थितः विबोधनार्ताय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम्. विबोधनार्ताय हरिनेत्रकृतालयाम्. ज्योति विजय कुमार भगिनी. सेम श्लोक 70. तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदय स्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिर्नेत्रकृतालयाम्. उत्तमम्. Now we will start Tantrokta Ratri Suktam. We have already done. We just revising. Malati ma'am. ॐ विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः. उत्तमं भगिनी. वेरी नैस्. कमलं जगदीशन् भगिनी. ब्रह्मोवाच त्वं स्वाग त्वं स्वधा त्वं कीवशत्कार स्वरात्मिका सुता त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता. उत्तमं. स्वागा is not there. Swaha. Swaha is the other. Other person will also recite Bhagini. Kavita Bhagini. Check. Kavita Bhagini. हाँ महोदय. Same shloka. हाँ. त्वं स्वाहा. No, start from Brahmovacha. Okay भगिनी. ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता. उत्तमं भगिनी. वेरी नैस्. थैंक यू. किरण काले भगिनी. स्थिता नित्या. No, भगिनी. अर्धमात्रा स्थिता नित्या. Start from there. We could not hear. अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा. तम देवी is not there. त्वं देवी जननी परा. त्वं देवी त्वं देवी जननी परा. त्वं देवी जननी परा. उत्तमम्. लक्ष्मी सोमसुंदरम भगिनी. सेम श्लोका भगिनी.
अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा. उत्तमं भगिनि, उत्तमम्. ललिता गणेशन् भगिनी. त्वयैत्वद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा. Uttamam Bhagini. Be confident Bhagini. It is very simple. You have done everything well. Srilata madam. Same 75. 75. Same sloka. त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा. Uttamam Bhagini. Very nice. Lalita Sitaraman Bhagini. विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये. Uttamam Bhagini. Very nice. Interpreted, no? Yeah, one more person will recite the same sloka. Lalita V. नमस्ते भगिनी. विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये. Uttamam Bhagini. Very nice. We'll move on to the next one. Sloka number 77. Madhavi Kotra Bhagini. Yes. Mahavidya Mahamaya Mahamedha Mahasmrutihi Mahamoha cha bhavati Mahadevi Mahasuri. Uttamam Bhagini. Very nice. Same 77. Nagamani Venkatesh Bhagini. Namaste Mahodaya. Mahavidya Mahamaya Mahamedha Mahasmritihi Mahamoha cha bhavati Mahadevi Mahasuri. Uttamam Bhagini. Very nice. Dhanyavad. Radha Bhushan Bhagini. Namaste sir. प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयभाविने कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा. Uttamam Bhagini. Very nice. Same sloka will be some other devotee will also recite. Priya Balaji Bhagini. Yes, sir. प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा. Uttamam Bhagini. Tiyagalakshmi Babu. त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं प्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिरेव च. Once more repeat Bhagini. Shantihi. And then Tvam Shri Swamishwari Tvam Hi Svam Buddhir Bodha Lakshana. Tvam Shri Swamishwari Tvam Hristvam Buddhir Bodha Lakshana Lajja Pushtis Tata
तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च क्षान्तिरेव च. वो okay And शान्तिरेव च. you mark something, whatever you want. You want either circle it or you put a square box so that you will understand that if there is something, so you have to pronounce the visarga. Okay. Yeah. Sirisha madam. त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च. Uttamam Bhagini, very nice. ಧನ್ಯವಾದ. Srinitya Ganesh Bhagini. खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिणी बाण भुषुंडी Paridhayudha. Once more. खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिणी बाण भुषुंडी परिधायुधा. Paridhano, Parighayudha. Gha. Paridhayudha. Second gha. Uttamam Bhagini. Renu Joshi Bhagini. नमस्ते गुरुजी. खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणभुषुंडी परिघायुधा. Uttamam, but kindly recite the first line. खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा. Uttamam. I heard tada, that's why. Uttamam Bhagini, very nice. Thank you. Shankari Bhagini. सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी. Uttamam Bhagini, very nice. Thank you. Trividya Prasad Bhagini. सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी. Uttamam Bhagini. Padma Venkateshwaran Bhagini. यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदा सद्वाकिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा. Bhagini, kindly repeat the word, first line once more, or the whole shloka you repeat. यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदा सद्वाकिलात्मिके सदसद्वाकिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा. But when we are reciting the whole this one Shakti here also, yes, or you can add one line full. Ujjwala Kiran Bhagini. यच्छ किञ्चित् क्वचिद् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा. Uttamam Bhagini. Rajalakshmi Bhagini. यया त्वया जगत्पृष्टा जगत्पत्यर्तियो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरी. Once more you recite Bhagini. यया त्वया जगत्पृष्टा जगत्पत्यति यो जगत् जगत्पात्यति यो जगत् जगत्पात्पत्ति यो जगत् पात्यति जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः
कस्त्वा स्तोतुमिहेश्वरः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ರೇಖಾ ಗುಬ್ಬಿ ಭಗಿನಿ. Yes, ಶ್ಲೋಕ sir. ನಂಬರ್ 83 ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 83 ಯಯಾ ತ್ವಯಾ यया त्वया जगत्सृष्ट्य जगत्पात्यत्यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः. ಉತ್ತಮ ಭಗಿನಿ. We'll move on to ಶ್ಲೋಕ number 84. ರೂಪಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಭಗಿನಿ. विष्णुशरीरग्रहणमहमीशान्येव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत्. ಉತ್ತಮ ಭಗಿನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣೋದಯ ಭಗಿನಿ. ಸೇಮ್ ಶ್ಲೋಕ. ನಮಸ್ತೆ ಭಗಿನಿ. ಸೇಮ್ ಶ್ಲೋಕ ಭಗಿನಿ. ಭಗಿನಿ ಸೇಮ್ ಶ್ಲೋಕ ಐ ಸೆಡ್. ಅಸ್ತು ಭಗಿನಿ. ವಿಷ್ಣು ಶರೀರ ಗ್ರಹಣ ಮಹಮೀಶಾನ್ ಏವ ಚ ಮಹಮೀಶಾನ ಏವ ಚ ನ should be pronounced. ಮಹಮೀಶಾನ ಏವ ಚ ಕಾರಿತಾಸ್ತೆ ಯದೋ ತಸ್ತ್ವಾಂ ಕಸ್ತೋತಂ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಭವೇತ್. ಕಾರಿತಾಸ್ತೆ ಯದೋನು ಯಥೋ ತಸ್ತ್ವಾಂ ಕಸ್ತೋತುಂ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಭವೇತ್. ಕಸ್ತೋತಂ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಭವೇತ್. ಸೇಮ್ ಶ್ಲೋಕ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಅಸ್ತು ಭಗಿನಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಯಾಮ ಉತ್ತಮ. ದೇವಸೇನಾ ಭಗಿನಿ. Yes, Mahodaya. Satvamitham prabhavai Satva, swa is not there. Satvamitham prabhavais. Satvamitham prabhavai swairudarai devi samsuta mohayaitau duradharsha vasurau madhukaidabhau. Uttama Bhagini, very nice. ಶ್ಯಾಮಲಾ ಭಗಿನಿ. सात्वमित्थं प्रभावै स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधु कैटपौ. Uttama Bhagini. ಎಸ್ ವಿಮಲಾ ಭಗಿನಿ. प्रबोधञ्च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तु मेतौ महासुरौ. Uttama Bhagini. But tune is changed, you have to correct it. Yeah, one more person. ಉಷಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಭಗಿನಿ. Yes, Mahodaya. Prabodham cha jagat swami. I also confused. Prabodham cha jagat swami niyatamachyuto laghu. Prabodham cha jagat swami niyatamachyuto laghu bodhascha kriyatamasya hantu metau mahasurau. Uttama. But in between bodhascha and kriyatamasya, there is one dritvam of half ka. You have to land immediately. Now let's proceed to the next one. Yeah. Uttama Bhagini. 88, 89 is combined together. ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಗಿನಿ. ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಗಿನಿ. ವಿಜಯ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಭಗಿನಿ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮಹೋದಯ. ಋಷಿರುವಾಚ 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 ಏವಂ ಸ್ತುತಾ ತದಾ ದೇವಿ ಏವಂ ಸ್ತುತಾ ತದಾ ದೇವಿ
एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा तामसी तत्र वेधसा तामसी तत्र वेधसा उत्तमम् विष्णो प्रबोधनार्थाय विष्णोः प्रबोधनार्थाय विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ निहन्तुं मधुकैटभौ निहन्तुं मधुकैटभौ उत्तमं भगिनि विनीत कुमार भगिनी. थैंक यू विनीता जयकुमार भगिनी. यस् महोदय. ऋषिरुवाच ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा तामसी तत्र वेधसा विष्णो प्रबोधनार्थाय विष्णो प्रबोधनार्थाय No, Vishnu, there is a visarga. See there, visarga. To remove the visarga, next letter is pa. Add F. Vishnu प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ निहन्तुं मधुकैटभौ उत्तमं भगिनि धन्यवाद विद्यालक्ष्मी भगिनी. महोदय. one line two times. ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा उत्तमम् विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ उत्तमं भगिनि राजेश्वरी शिवशंकर भगिनी. नमस्ते भगिनी. one line two times. ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ. Don't stop madhu kaitabhav. Here only prabodhanarthaya, you can give a gap, small pause and then con. Don't give gap between madhu and kaitabhav. Uttamam. विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ. उत्तमम् विजयलक्ष्मी राममूर्ति भगिनी. नमस्ते. ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा
विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ. उत्तमं भगिनि, उत्तमं, वेरी नैस्. वेङ्कट सोमसुन्दरं महोदय. फुल् श्लोक महोदय. ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ. ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ. उत्तमं महोदय, उत्तमं. Now Lord Brahma praises the Devi, her tamasa guna, because so that she will awake Lord Vishnu for killing Madhu and Kaitaba. The Rakshasa, yes, the Rishi is explaining that Brahma, Brahma is called Vedasa. He is a president of the Vedas. He knows Vedas very well. So he praises him like Veda. He praises in the Vedas that goddess, her tamas guna is so much. So please come and awake Lord Vishnu so that she can kill Madhu and Kaitaba. Sukanya Nagaraj Bhagini. Sukanya Nagaraj. Namaste Mahadev. Here, netrasya, you can put a comma, nasika, you can put a comma, bahu. Because it's a one line, I will just split little and then we will combine together. Netrasya nasika bahu. Netrasya nasika bahu. Netrasya nasika bahu. Hridayebhyastato rasaha. हृदयेभ्यस्ततो रसः हृदयेभ्यस्ततो रसः. Bhagini, I will combine the whole thing. You have to recite 2 times. Netrasya nasika bahur hridayebhyastato rasaha. नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्ततो रसः नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्ततो रसः. उत्तमं भगिनि. निर्गम्य दर्शने तस्थौ. निर्गम्य दर्शने तस्थौ. निर्गम्य दर्शने तस्थौ. ब्राह्मणो व्यक्तजन्मनः. ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः. ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः. उत्तमं भगिनि. धन्यवादः भगिनि. Savitri Krishnan Bhagini. हाँ महोदय. नेत्रास्य नासिका बाहु. नेत्रास्य नासिका बाहु. नेत्रास्य नासिका बाहु. हृदयेभ्यस्ततो रसः. हृदयेभ्यस्ततो रसः. हृदयेभ्यस्ततो रसः. निर्गम्य दर्शने तस्थौ. Sorry, we have to recite the whole line. नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्ततो रसः. नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्ततो रसः. नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्ततो रसः. उत्तमं. निर्गम्य दर्शने तस्थौ. निर्गम्य दर्शने तस्थौ. निर्गम्य दर्शने तस्थौ. ब्राह्मणो व्यक्तजन्मनः. ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः. ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः. उत्तमं भगिनि. Revati Balasubramaniam Bhagini. नमस्ते महोदय. 1 line 2 times भगिनि. नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्ततो रसः. नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तरो नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्ततो रसः.
नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्ततो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तमं भगिनि धन्यवादः Kavya Bhushan Bhagini. Kavya Bhushan Bhagini. नमस्ते नमस्ते नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्ततो रसः नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्ततो रसः नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्ततो रसः उत्तमं निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः निर्गम्य दर्शने तस्थौ भगिनी भगिनी 1 second निर्गम्य is not there निर्गम्य is hrasva म्य निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तमं भगिनी Rajeshri Bhagini. Yes, Mahoday. नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्ततो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्ततो रसः once more नेत्रास्य slowly नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्ततो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्ततो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तमं you can recite well Hemalata Bhagini. full shloka भगिनी अस्ते नेत्रस्य नासिका नेत्रस्य is not there नेत्रास्य नासिका बाहु नेत्रास्य नासिका बाहो हृदयेभ्यस्ततो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो don't stop anywhere भगिनी go you are capable निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः listen to me once more निर्गम्य दर्शने तस्थौ then you will get some space निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः once more repeat नेत्रास्य नासिका बाहो हृदये नेत्रास्य whenever we get the dirgha you take little more then you will be able to recite continuously okay नेत्रास्य नासिका बाहो हृदयेभ्यस्ततो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः if you practice you will get it Bhagini all letters are correct yes we will finish now samapyamah Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Dhanyavadah Sarvebhyah Mahodaya will explain the meaning of this sloka tomorrow that is on Monday happy weekend to all ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ ಧನ್ಯವಾದ